नमस्कार बंधुरा आमार यूट्यूब चैनल लक्ष्मी छन्नाते आपनादेर सबाइके स्वागत। आज आमी 2025 सालेर पंचम श्रेणीर परिवेश सारगाछी रामकृष्ण मिशन हाई स्कूल समाधान करब। बंधुरा आपनादेर काछे अनुरोध रइल भिडियोटी स्किप ना करे पुरो भिडियोटी देखुन। 1 नम्बर प्रश्न, सम्पूर्ण बाक्ये उत्तर दाओ। अस्थिसन्धि काके बोले? हाड़ेर जोड़के अस्थिसन्धि बोले। 2 नम्बर, आमादेर हाथेर 5टी आंगुले मोट कयटी हाड़ आछे? आमादेर हाथेर 5टी आंगुले मोट 14टी हाड़ आछे। 3 नम्बर, माटिर एकटी सजीव उपादानेर नाम हच्छे केचो। 4 नम्बर, पश्चिमबंगेर कोन जेलाय चा चाष हय? दार्जिलिंग। 5 नम्बर, कोन खाद्ये बेशी क्यालसियाम पाওয়া যায়? दूध और डिम। 2 नम्बर, शून्यस्थान पूरण करो। 2-1, मानव देहेर सबचेये बड़ अस्थिर नाम ফিমার। 2 नम्बर, मेलानिनेर जोन्नो मानुषेर त्वकेर रंग कालो हय। 3 नम्बर, दूधे लेबुर रस दिले छाना केटे जाय। 4 नम्बर, स्टेथोस्कोप यंत्रेर साहाज्ये आमरा हृदपिंडेर स्पंदन शुनते पाई। 5 नम्बर, डट चिकित्सा যক্ষা रोगेर जोन्नो करते हय। 3 नम्बर, सठिक उत्तरटी निये बाक्यटी सम्पन्न करो। 3-1, जले पाওয়া যায় एमन एकटी मेरुदंडी प्राणीर नाम माछ। 3-2, जे प्राणीटिके धरा बेआईनी सेटी हलो कच्छप। 3-3, रसिक बिल अवस्थित कोचबिहारे। 3-4, त्वके रोद लागाले कोन ভিটামিন तैरी हय? ভিটামিন ডি। 4 नम्बर, नीचे प्रश्नगुली उत्तर दाओ। 4-1, फुसफुसे যক্ষা হলে কি কি লক্ষণ দেখা যায়? देखो आमी खाताय लिखे निয়েছি। फुसफुसे যক্ষা रोग হলে কি কি লক্ষণ দেখা যায়? যক্ষা रोग হলে प्रथम बिकेलेर दिके ज्वर आसे, राते घाम হয় ও শ্বাসকষ্ট হয়। घुम থেকে ওঠার পর টানা কফ উঠতে থাকে, খাবারে অরুচি হয়, বুকে ব্যথা হয়, অসুখ একটু বাড়লে কাশির সঙ্গে কাঁচা রক্ত উঠতে থাকে আর ক্রমশ ওজন কমতে থাকে। 4-2, বাড়িতে কিভাবে ওআরএস তৈরি করবে? বাড়িতে কিভাবে ওআরএস তৈরি করবে? প্রথমে পাত্রে জল নিয়ে 20 মিনিট ফোটাতে হবে। তারপর জলটাকে ঠান্ডা করে নিয়ে তার থেকে 1 গ্লাস জল তুলে নিয়ে তার মধ্যে 1 চামচ চিনি ও 1 চিমটে নুন দিয়ে ভালো করে গুলে নিলেই তৈরি হয়ে যাবে ওআরএস। 3, চিংড়িকে কোন কোন বৈশিষ্ট্য দিয়ে মাছের থেকে আলাদা করা যায়? 1 নম্বর, চিংড়ির মেরুদণ্ড নেই, মাছের মেরুদণ্ড আছে। 2 নম্বর, চিংড়ির খোলক আছে, মাছের আঁশ আছে। 3 নম্বর, চিংড়ির কোনো হাড় নেই, মাছের হাড় বা কাঁটা আছে। এই 3টি বৈশিষ্ট্য থেকে চিংড়ি ও মাছ আলাদা করা যায়।